Kay Ma'am Vicky L. Ma'am Vicky, yours na L. 1.8. Dami ng ano ngayon. Ang ganda nito. Kay Ma'am Vicky to L. Same sila ni Ma'am. Ito po yung harap niya. Ito po yung harap niya, Ma'am. Kay Ma'am Vicky L. Mga madam ko, may black. Size ng black is L also. Size ng black is L. Wala, Ma'am Ella. Gray lang. Ano bang gusto mong... Wala, isa lang to, Ma'am Ellie. 4 lang natira dito yung collection namin. Wala, Ma'am Ella. Wale. Trouser, 600. Pamain trouser, 26. 600, mga madam. Taupe siya. Pamain trouser. Thank you din, Ma'am. Pamain trouser dito. Size 26. Mine trouser, 26. Ay. Okay, this one is Zara. Zara M. 600. Ito, Ma'am. Zara M. Lalala si ate. All out ko yan. Akin na. Oo, Ma'am Vicky. Sure. Black na lang daw sa kanya. Palitan mo na lang. Yours na. Trouser, 600. Kay Ma'am Karen. Oo nga. Akin na. Large trouser. Alin Miss Mobs? Miss Mobs, gray na lang. M, Zara. Mine, M, Zara. 680. 680. M to, M. Mine, Zara, M. 680, ma'am. M. 28 to waistline. And then, hindi kay ano yan, Miss Karen. Zara! Ging. Sino si Geng? Miss Geng. Mag-Viber ka pag gusto mo to, Ma'am Ging. Ma'am Ging, Sarah to, trouser. Dress na tayo. Akin na yung isang kaya ano. Yung isang ano kaya akin na. Yung isang Orocan na ano. Stocks. Ayan, yan. Akin na yan. Iabot mo na sa akin rin. Ayan, hindi na yan. Zara M. Ano daw, kay Ma'am Ging, meron siyang ano, Ma'am Ging. Ma'am Ging. Meron ka bang Viber? Mine mo na yon, Ma'am Ging. Second minor si Maniti Aymery dito. Pasulat na lang. Ging, naka-hold eh. Hindi pa yan. Ay, tapos second minor, Miss Maniti Aymery Cam. Maniti pag hindi niya minayin. Ging, Magalona. Second, Ging Magalona minor. Second minor, Miss Maniti Aymery. Next, this one. Ito, linen trouser beige. Ang size ito, mga madam, ay 30, waistline. 30 nakalagay, waistline. Mine, waistline 30 for only 700. Mine, waistline 30. Anong sabi? Second minor ako sa Zara. Lalagay kita, Miss Maniti. 680 ata. Or wait lang, magkano pa ba yun? 680. Ma'am Ging, Viber ako, Ma'am Ging. Kasi ano, para may record. Viber, ma'am. Andyan yung Viber, ma'am, sa caption. Tapos nakapin din. Size 30 to ma'am, ha? Size 30, okay? Next tayo, guys. This one is pure linen. Oy, ganda. Ito, good for everyday. Pag mag-grocery ka lang, ganyan. Pure linen, Pure linen, wide leg siya. 29 waistline. Pure linen, wide leg, mga madam. May ganda. Tapos naka-t-shirt ka lang. Mine, pure linen, wide leg. Sinong gusto? Mine, pure linen, wide leg. Wala. 780 na lang. Cherry Paris to. 780. Pure linen. Trouser kay Ma'am Eva. Cherry Paris. 700. Ma'am Eva. Ma'am Eva, gusto mo to? Maganda to, ma'am. Kasi iba yung pagkalinen niya, ma'am. Ang ganda ng pagkalinen niya, mga madam. Magugustuhan nyo to pang everyday. 780, pure linen. Pa-code na lang po. 780. Ay, kay Ma'am Vicky na. Ma'am Vicky, nice to. Papartner mo lang to t-shirt ma'am. Naka-t-shirt ka na blue. Balman. Or kaya
RL. Kay Ma'am Vicky. Ganda ng tela. Okay, guys. Ilan ano nyo? Ilan XL na to? Isa na lang? Isa na lang ba to? XL? O, RL 1590, ma'am, oh. Premium to. Mine RL XL siya. Ito yung XL, oh. Fitting. Miss Mabs, di ka kumuha ng ganito. Isa na lang to, ma'am. Isa na lang. Pa-mine RL 1590. Code natin RL 1590. Last piece na to, ma'am. XL siya. Last piece. Pa-mine RL 1590, ma'am. Mine RL 1590. Last piece. XL on tag. Ito po yung fitting ng XL. Nakakarami na daw siya. Nakakarami na yan, ma'am. Okay, next tayo, this one. Pomelo 27, brand new. Mine Pomelo 700, high waist siya. Pa-mine Pomelo 700, brand new. Mine Pomelo 700. Complete with tags. Sobrang ang mura naman talaga. Sobrang mura. Nag-Viber na po ako kay Ma'am Ging. Oo, yung kay minaga-antay si Miss Maniti. Mine Pomelo kay Madam Cecil. Ma'am Cecil, yours na. Ma'am Cecil, yours. Thank you so much. Yes. Yan. Ma'am Cecil yan. Yes, Ma'am Cecil. Cecil Argamosa. Cecil Argamosa. Ma'am, papatong-patong ko na lang to, ha? Papatong-patong ko na lang tong mga dress, ha? I-feel nyo na lang, ha? This one is wrap around. Only po ito, extra small. Oh, di ba? Nice to. Pamain ako only. Code natin only, extra small, ma'am. Mine only. Ganyan siya yung finit ko kahapon. Ganyan siya. Strap around siya dress. Pamain only, mga madam. Code natin only. Sinong gusto? 780. Mine only, brand new, 780. Mine only, brand new, 780. Oh my gosh. Mine only, napakamahal ng only. Same price sa Vera Moda. Okay? Mine only, 780. Binago na yung name ko, sabi ni Miss Karen, Binago na daw yung name ni Miss Karen. Pa-mine only, 780.